Orchids! Hey, how you going? It's me, Mickey, your best friend on the internet, obviously. And friends, I need a bit of Nona in my life today, and I've seen a lot of other reaction channels react to this video, even though it's like almost a month old. So if you want to watch it together with me, then I would love that. And I'll take any opportunity to get to know Nona better. So let's go. Kita klarifikasi yuk. Darahnya sampai kayak mencrot kemana-mana. What the hell is going on? Broadcasting Network. Come on, I put it at work. Hi everyone, we are Nona. I'm Nona Shaz. 4 angels. I'm Nona Christy. I'm Nona Baila. And you're watching Creative Fox. Udah siap belum? We are watching Credibox. Siapa? Ah. Kalau bilang nggak ada bisa. 2, 3. Ade. Ya. Oh. Lain ya. Ade paling sabar karena kakak-kakak ini kadang-kadang agak-agak ya. Ade ini sangat sabar sih, Dek. Ya, dan dia juga kebanyakan dia ngajar koreonya. Jadi kalau misalnya kayak Oh, really? ngajarin yang lain lagi, ngulang Sabar. lagi, sabar. Ya. Kita juga gitu. Baru Sabar. jelasin ke yang satu, terus yang Yang dua ini belum nanya. denger. Habis itu aku tanya lagi, ada apa? Dia jelasin lagi. Habis itu aku, si Asa belum denger. Dia jelasin lagi. Wow. Soalnya kalau itu udah sama Kristi udah nggak usah nanti aja. Kalau aku udah kayak tanya. Kita bertiga kayaknya gak ada kesabaran deh soal Iya. gituan. Ada yang paling Jadi sabar. ya kita Oh, come on, Shaz. 3 versus 1. Balance-nya gimana? Yeah, like you can't like nominate yourself. Wait. Aku ada panah. Oh, is that the Cheng Cheng, that thing? Aku kakak yang di sana. Aku juga kakak di sana. Ibu A. Ibu A. Jadi dari awal kita selalu sebagai Nona, we always try to put any Indonesian elements in our music video. I Dan know. karena kita I diskusi always dengan say tim that as kita, well. I dengan always tim recognize A Indonesian tersebut, elements. Dengan tim marketing, tim music video, tim production, we always wanna implement something Indonesian in anything, kayak dari lagu kita, dari music video kita, dari baju kita, dari just anything that we can put Indonesian elements in. Especially the dancing and We the will put it. instruments. Dan Ibu A ini manajer kita, when we were in LA, she worked really hard to find Indonesian instruments yang ada di LA, mau ke Indonesian Embassy kah, mau ke Oh, the Indonesian Jepang. Embassy, Dan what? kemarin ketemu Cheng Cheng, terus Cheng dipakai Cheng. Christy buat Get into intro it. music video kita, karena it's such a good opening shot and it's also showing to the world that nih kita orang Indo loh. Our traditional Yeah, and it's our I know. That's so cool that the whole team came together for that. Sebenarnya itu kita panjang sih. Kayak nyari apa ya buat Kristi angkat. Tadinya tuh malah kita mau tahu nggak sih? Yang gas LPG. Tapi nyari dia Oh. gimana coba? Terus ada juga kita kasih sapu-sapu, tahu nggak sih? Oh, yang jualan sapu. Oh. Kalau ada kan bapak-bapak bawa sapu jualan gitu. Galon udah paling bener sih. dan paling gampang dicari di sana. Yeah. Berat loh itu, 2 lagi. Lumayan. Oh, that would be so Menurut aku, interesting. Panjang Korea Work Having dari the awal birds. sampai akhir yang paling bikin capek ngangkat Yang galon. itu ya. Yeah. 3, 2, 1. Karena kamu yang paling ngerti aja sih, Vi. Kayak kita suka nanya, emang gimana sih Arya gitu. Sebenarnya aku ngerti aja sih, bukan yang kayak aku percaya kayak oh kamu Aries, aku gitu, tapi lebih kayak Some people are like that. I don't Karena understand. dulu aku sempat ada Some people semua base their ini whole kayak relationships sempat ada off what phase star yang sign dimana they kayak are. zodiak itu paling penting di dunia. Padahal kayak ya I mean it's something. Jadi aku Yeah. hafal aja gitu traits-nya. Aku juga Virgo. Oh iya, betul. Aku Aries. Aku Libra. Jadi I'm a Capricorn. Kita bertiga September. Ah. Deh. Yeah. Kita tadinya grupnya namanya harusnya September. kita bikin sendiri. Mau aku liatin muka kalian dulu. Me. Oh. You know what? I'll stay with Chaz. Ya, kayaknya yang paling ambis. Karena dia perfectionist banget, jadi kayak I know. gerakan dia harus kayak I'm a nail it perfectionist gitu. too. Jadi diulang-ulang terus. Come on, latihan Shaz. terus.
gitu deh. Dia yang paling banyak energi guys. Jadi kalau kita semua tuh udah menjelang malam, udah capek, dia pasti yang kayak sekali lagi, ayo sekali lagi bisa, 2 kali lagi. Come on, Shaz. Di malam hari memang. Benar juga. I can relate to Shaz. She's not a morning person. Ya, I'm the night person. Oh. I'm a morning person. Esther. I'm sorry. Tapi it's a compliment for us and 88 and everyone that makes our music is the fact that she loves it so much that she cannot stop singing it anywhere, everywhere, any time of the day. Mau di LA, mau di Jakarta, kita kayak stop singing. Terus dia yang kayak, ya gimana enak banget lagunya gitu. Ya. Yeah. Kalau kalian lihat our past interviews, kalau ada bocoran dikit-dikit itu paling Itu pasti Esther. lagu spoiler kita. Dia juga suka nge-spoil choreo. Oke, klarifikasi, lagu kita enak. I know. It's okay. Kalau tips Yeah. untuk jaga spoiler, nggak ada. Sorry. Jaga spoiler, kita tahan Esther. Yeah. Manual. Ya. Pas lihat pertama kali previewnya, Esther can't be contained. your reaction at that moment. Surprised sih, karena kita pas di situ kayak nggak expect akan sebagus itu. Maksudnya ekspektasi kita tinggi, tapi pas lihat lebih kaget lagi kayak wow. Christy beneran angkat galon. Something different, jadi kita kayak excited banget ya untuk finally. I know. It's so good. Jujur boleh ditanya sama Spreading their legs on the floor. Ibu koreografer kita. kita pun udah bilang kenapa we love the floor so much. Dia bilang, yeah, you guys just live on the floor. And it's okay, we love it. Kenapa tuh? Sienna. Ditanya langsung. Yeah. But I think it gives Nona personality Yeah. to be on the floor all the time. Karena ya itu sesuatu yang beda aja sih. You can do Walaupun- so much on the floor, you know. Walaupun biru-biru, walaupun biru-biru, walaupun demam dan pusing ya. Yeah. Tapi ya it makes us different. Yeah. 3, 2, 1. oh, ya I mean semua sih. Semua sih. Karena kita in shock. Everybody got Kita- sore, kita yeah. suka pijetin each other, jadi kayak. Tapi aku tulis Shaz ada di bawahnya B. Aku punya jawabannya. Oke. Silakan. Oke, jawab. Ya karena Shaz mengoleksi minyak tawon, bukan mengoleksi. Iya, jadi dia salah satu pencinta minyak tawon. Jadi ya dia selalu setiap habis latihan selalu wajib pakai minyak tawon. Terus aku kasih What mereka is juga. minyak Yeah. tawon? Jadi kita saling kayak I'm guessing it's like a heat, Ya. like a heat Kalau ada spoiler dikit Itu apa ya? Karena kalau dia itu selalu Cream, ngajakin like a heat cream? Pijet yuk, Oh, bener-bener. ke tempat pijet gitu. Kalau adek minyak tawon. Aku nggak disebutkan karena aku yang mijitin mereka semua. Iya. Aku baru mau bilang, fun fact, Esther kalau mijitin enak jago banget. Yes. Jago banget. I want a massage from Esther. Ngantri ya. Antri dulu. Yeah, I want that. Wow. Aku jawab Christy karena dia sering ngingetin aku untuk minum kalau lagi syuting. Kayak, kamu belum minum kan? Minum gitu. Yeah. Bener juga sih. You have to stay Aku hydrated. jawab Christy karena kayaknya dia kalau di koreografi kita, I think she works the most. Kayak She dia needs to yang- drink. Dia yang paling banyak kayang, paling banyak jungkir balik, paling banyak kiri, kanan, atas, bawah. Jadi harus minum. Jadi ya? harus minum. Logika. Itu logikanya. Oke. Kalian? Aku adek karena aku sering dia bawa botol minum terus aja. Oh iya. Benar sih. Tumblr. Aku juga bingung sih antara aku atau adek. Karena aku nggak boleh pilih nama sendiri jadi aku terus aja. Jadi aku pilih Shaz. Jadi sebenarnya kamu milih diri sendiri tadi. Aku tuh agak salah fokus sebenarnya dari tadi kan panggilannya Ade gitu. I know. I was Keluarga thinking, aku who's a manggil aku Ade dick? kan. Jadi semua sekelilingan aku panggil Ade. Terus karena mereka juga udah deket sama keluarga aku. And kita udah kayak family. Jadi gimana Bel? Tiba-tiba aku bercandain aja pas waktu itu lagi latihan kayak aku panggil adek terus jadi semuanya panggil adek ya udah deh kita adek aja gitu ya. Jadi satu tim semua manggilnya Ade. Adek. Tergantung hari yang itu. Ya karena What? tergantung gak sih? Everybody is saying Kan Shaz tergantung for ya, itu lagi everything. yang mana Poor yang Shaz. Tapi menurut aku paling bener Shaz. Mood dia ngefek ke aku karena dia selalu seneng.
and she's always happy. So once she's not happy, there's something wrong. Kalau yang aku inget, Syaz, kalau misalnya kita lagi ngedumel gitu ya, lagi kayak terus dia juga ikut ngedumel tapi endingnya selalu kayak, yuk bisa yuk, gitu. Aku tahu Beda. Apa kalau tuh, Dek? Baila apa? Apa deh? Physical affection. Ah. Apa sih peluk atau enggak? Dia suka gendong, Iya. suka tiba-tiba gendong. Ya, dia tuh kalau cara buat nge-hype orang, dia tiba-tiba kayak, langsung angkat terus dibawa kabur. 3, 2, 1. Alah, ada bohong. Ada bohong. Iya, I think ya mungkin karena aku backgroundnya dance dulu, jadi lebih natural untuk Yeah. pick up the choreo faster, I think. Kenapa aku cepet bisa? She, But they- she remembers choreo very well. Kayak misalnya kayak dia belajar kayak 10 tahun yang lalu, sampai sekarang dia masih ingat. Yeah. First, abis itu dia selalu, kamu cepet kok. Iya ya, You pick up choreo really fast. iya. Kalau misalnya kita ada lupa sesuatu, But that's all you dia need. All kayak you need is one group gitu. for someone to pick up the choreography really fast. And then the rest of the team can work with you. Dia bilang nggak ada. Ada dari tadi bohong, jangan dengerin Ade. Kita Yeah. klarifikasi yuk. Garda. Kita klarifikasi dulu. Is that her nickname, Garda? Sebenarnya Christy tuh nggak pelan, dia lebih ke kayak dia membutuhkan, she needs a lot of time untuk mencerna the choreo. Jadi kalau kita lagi latihan dance, terus Christy lagi kemana sendiri, itu berarti dia lagi mendalami choreo. Tapi menurut aku ini beneran real ya. Menurut aku kita berempat-empatnya cepet kalau picking up choreo. Mostly kita Yeah, practice that's like pertama the- kali kayak kita langsung That's the learn the whole politically choreo in correct like answer. 2 hours-ish. 2 hours. I think kayaknya yang part kita ke bawah, karena Yeah. ke bawah and then naik lagi, ke Ke bawah, bawah, lagi. ke bawah. Jadi butuh speed, terus butuh stamina dan juga harus feel-nya dapet kalau kita lagi drop gitu kayak ha gitu. Yeah. Yeah. Sebenarnya karena aku orangnya emang pelupa. Jadi semua barang kalau misalnya aku taruh di mana aku lupa. Kalau aku mau pulang juga aku lupa arah pulang. Jadi kayak general aja aku lupa aja gitu. Jadinya susah buat aku kadang kalau mau aku inget-inget aku harus kayak ngelakuin berulang. Yeah, Kadang yeah, baru yeah. bisa. Usually, if I want to remember something, I need to write it down so I remember it. Esther, kamu bohong ya? Aku punya jawabannya. Kamu nggak apa-apa, nggak usah mikirin aku. Yeah, Christy gives me workout energy. Jawabannya. Yuk. Yeah. Klarifikasi. Aku jawab Esther karena terutama di choreo work ini banyak angkat kaki dan segala macam. I know. Your core strengths would have to be so Stretching. good. Dan aku ngerasa yang paling kayak konsisten Yeah. terus buat before kita work apa sih selalu Esther dulu. Itu yang aku iya, aku selalu ngeliat ini kayak stretching and then kayak Tarikin kaki aku. tolong. Tapi oke ya. Ya kayak gitu ya. I understand. Aku ngerti. I thought you were just being nice. No, I never. Iya, aku bilang. Aku ngerti. Yeah, I understand. Kalau Christy, aku pilih karena ya dia suka workout aja sih sendiri di rumah. Kalau misalnya kita lagi tinggal bareng, tiba-tiba dia lagi push up gitu. Terus aku kayak, what are you doing? Yeah. Lagi sit up, so aku kayak, hey, good morning to you too. Pagi-pagi aku mau masuk toilet, dia lagi sit up. Enggak. Yang lebih parahnya lagi aku kalau bangun pagi-pagi, tapi entah kenapa ini rasanya sangat-sangat menyenangkan dan enak buat aku. Tiap bangun pagi kan orang That's so nice. ngeliat gitu kan. Stretching. Kamu enggak? Sit-ups would be like such a good Ya, exercise. bangun-bangun langsung bangun kayak sit up gitu. For some reason, I just feel like Tapi bukan working karena out aku mau, at home is harder than actually badan going aku to the tebal, gym tapi for the emang purpose of kayak- working kayak out. Satisfying gitu ya? Satisfying gitu. Itu merasa aku bikin jadi bangun dan berenergi aja sih. Ada yang bisa relate nggak? Enggak kan? Coba ya orang di rumah ntar habis bangun tidur langsung kayak sit up. No, how could you do that? Oh.
Aku Esther sama Shaz. Bener kan? Gak ada di tengah. Ya, aku mau kasih panas ke adik. I feel like Shaz is really an emotional person. Kita berdua yang paling Like based on all of their answers, Tanya deh. Shaz seems to be like, you know, in touch with her emotional Oke, side. kalau dari aku kalau ngeliat orang nangis, aku pasti nangis juga. Ya. Jadi aku nonton film apa aja, mau nonton Smurf juga aku nangis. Nonton. Ya kan? Terus nggak, tapi beneran Shaz ya, is like semua a film, empathetic walaupun film komedi person. juga aku akan nangis pasti. Terakhir aku nonton apa? Avatar. Agak lain. Agak lain, itu aku juga nangis. Agak lain. Jadi kayak pokoknya semua film aku nangis. Karena aku bisa ngerasain kayak orang itu gitu loh. Kayak misalnya kalau karakter itu lagi kayak gimana aku bisa ngerasain, jadi aku bisa nangis juga. Feelingnya. She's an empath. Yeah, that's what I said. Kalau She's bayangin an empath. kesakitan lututnya dia kayak Iya, dia daripada nolong dia lebih nangis dulu. Aku punya, tapi oke jujur. Kuku aku waktu itu kita lagi buat work. Buat work. Aku tuh kayak ada 600 kejadian kayaknya pas lagi work tuh. Mata aku kecolok, kaki aku ketarik, terus yang terakhir adalah kuku aku patah. Patahnya sampai berdarah gitu. Terus aku lagi pelukan sama Kristi. Terus copot, ada videonya BTW, cetok gitu. Terus the first thing yang bantuin aku cuman satu orang, Esther. Karena Shaz sama Kristi cuman gitu. karena buat konteks itu darahnya That is so kayak crazy. trot kemana-mana. Sorry ya guys, muncrat. Nah iya, pokoknya Shaz di situ cuman bisa peluk aku aja, tapi nggak mau ngeliat tangan aku, jadi dia cuman gini. Kristi on the other hand kayak minta bantuan, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Dia kayak ambilin tisu, ambilin tisu, tapi nggak mau ngeliat tangan aku gitu. Jadi dua-duanya empath, kamu juga empath. You feel others' pain. Yeah, yeah, yeah. 3, 2, 1, balik. Shut! Edek! Ade itu suka banget bangun siang, jadi dia suka kalau tidur lebih lama, dia tuh lebih suka lah. Jadinya kalau tidur bangun pagi, dia paling benci dan paling gitu. Iya. Jadi dia selalu kayak, aduh misalnya jadwal jam 10, boleh nggak jam 11, boleh nggak jam 12 gitu. What? That's so late. 3, 1. Oh, Kristi. Christy. Yeah, that's what I was gonna say, Christy. Jujur. Emang aku receh? Jujur kita semua receh sih. Jujur semuanya. Kita semua punya receh yang masing-masing. Kayak aku sama Bayla kita Masing-masing. sering banget kirim-kiriman TikTok yang receh. Yeah. Tapi kayak aku nggak tahu kenapa kayak algoritma aku sama Ade tuh sama. Iya, terus giliran aku kasih ke Titi, tapi Kristi dia nggak ketawa. Nggak ketawa aku sama sekali. Ade, Makasih ya, Bi. bagi kamu ini lucu. Nggak Lucu lucu. sih. Tapi kamu kalau aku kirim kamu ketawa. Sometimes some people send me things and I'm just like, oh, of course you would find that funny. Jadi itu kamu apa? Kamu bohong. Enggak. Strik kita tuh mati-mati terus tahu. Iya, sorry banget. Tapi Tapi kita grupnya lagi strict sih guys. Oh berapa? iya sih. Kayaknya sekarang masih 20 deh. Nggak ngelihat berapa Tapi ya, mati tapi terus kita soalnya ya kerja gimana dong? Yeah? What? You just shaded so many people. Kerja. Ada streak paling tinggi. Aku nggak strik-strikan lagi anaknya. Aku sekarang streak paling tinggi kalau nggak salah 490. nggak kerja ya. Wow. Suka deh gini-gini. Q&A. Benar. I think pertama kali kita dengerin lagunya tuh kita udah kayak gas banget karena pas kita denger liriknya I kayak, oh my God, know. we need a song that's like very woman empowerment. Jadi pas denger work kayak yes, apalagi tentang kayak working out and putting it to work. Sebenarnya it's like untuk semuanya bisa, tapi ya untuk kita women empowerment. Like we talk about skincare, we talk talk about about skincare. Pilates, so like girly Yeah. stuff, but Shopping sprees. Shopping sprees. It's for the women. Yeah, that's what I love about work. I love how like work has really like gone global. Like there's so many reels and TikToks and everything. Like work has really like gone international. So I'm so proud of them for that.
That we all saw each other working super hard. I think dari sebelum-sebelumnya we did work super hard, tapi kali ini kayak Yeah. banyak sekali keluh kesahnya dan susahnya, tapi kayak the fact that we did this together as a team itu bikin Yeah, the whole support each other. mengharukan. Bener. Karena koreonya susah banget sih untuk yang ini. Jadi butuh effort yang sangat besar Yeah. juga dari kitanya. So looking at how hard we worked for this, itu sangat I know. haru. Aku cuma mau ngomong. You feel so strong after watching it back. Ah! Semoga dengan lagu Work kita kalian bisa semangat hidup dan work every day. Yeah, I feel motivated. Kalau dari aku, this process of making work has taught me so many things karena emang tantangan di proses ini banyak banget. So I feel like if we can do it, you guys can do it. Yeah, just believe in yourself like Nona does. Thank you for all the support that you guys have given for work. And please stream work more. We will. That went by so fast. Get into it. I guess the stuff are all Nona fans. Bagian kakinya yang lagunya belakang. Oh my god. Oh my goodness. Oh. 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 Whoa! Damn, they can be members of Nona. They really put in their work. What? Sekarang yang kayak yang awal. Oh, yeah. Let's go. Oh! Get into it. Yeah, where are the boys? Oh. That's so chaotic. Get to it. Oh, they tried their best. What? Get into it. Wow, that was so fun. They really, put in the work. Oh. Look, that was so fun. Just getting to know Nona, right? And I just can't wait to see what Nona does for the rest of the year. Oh, and if you haven't seen my work Nona reaction video, then I'll leave a link up here for you. You can watch it right now. And subscribe if you love Nona. But most importantly, make sure you keep smiling, stay safe, and I'll see you on the next video. I'm a bit far away. Bye.